रही है और पुलिस स्टेट बन चुका है। ऐसे प्रदेश में चुनाव हो रहा। आज हमारे नेता बिहार प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया। आज हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है उनको रोका गया। उम्मीदवार को रोका जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है। ये तरीका क्यों है? एक तरफ आप कह रही हैं कि हम मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवार को प्रचार से रोका जा रहा है। यह इस बात का पंचायत है कि इस चुनाव में डर आपके मन में है। ये डर अच्छा है क्योंकि जनता जनार्दन है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम जनता के बीच में पिछले 4 महीने में इस प्रदेश के अंदर स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म चला, जो सरकारी देख रेख में, पुलिस की देख रेख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उस लड़ाई को जमीन पर लड़ने वाली, उस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने वाली बहन प्रियंका टीबीवाल, जिसने इस लड़ाई को लड़ा और इस लड़ाई से आज चाहे कोर्ट में सीबीआई का इंक्वायरी हो, चाहे कोर्ट में विभिन्न एजेंसियों से जो इंक्वायरी कराया, आज ऑलरेडी 37 FIR दर्ज हो चुके हैं। 15 से ज्यादा चार्जशीट सीबीआई ने जमा की है। लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो इस बात का प्रमाण है, कि लोग वो इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश की क्या स्थिति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब हमारे बीच में, हम सभी के प्रिय नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित हुए हैं। शुभेंदु दास स्वागतम, शुभेंदु दास स्वागतम, शुभेंदु दास स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी, विधायक अग्निमित्रा पोल, विधायक अशोक जिंदा जी हम लोग जो उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी आसन, हम लोग के बीच में अभी इस समय मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि समय कम है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पुरी साहब से कि पुरी साहब आप लोग का संबोधित करेंगे, कई सवाल उनका जाने हैं। आदरणीय पुरी साहब सामने देखा একটু ছোট বলো নি দাদা, সামনে দেখা একটু ছোট, সামনে দেখা সরান, সামনে দেখা সরান, আরে সামনে দেখা না চলো পাবো না। मेरे साथ जरा एक बार जोर से कहिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, मैं यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में का रिप्रेजेंटेटिव, केंद्रीय मंत्री के तहत नहीं आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी जो भवानीपुर में बीजेपी की कार्यकर्ता है प्रियंका जी, उनकी कैनवसिंग के लिए आया हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक दल ही नहीं है, विश्व भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और यहाँ पे हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं कि वो किसी के लड़का है या किसी का बेटा है या बेटी है या नेफ्यू है या नीस है। हमारी पार्टी में ये नेफ्यू नीस वाला सिस्टम ही नहीं है। हमारी पार्टी में मेहनती कार्यकर्ता, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है
अपनी कंस्टिट्यूएंसी में और उनमें जो पोटेंशियल है, हम उसको देख के मोदी जी टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 तारीख को आप सुबह जल्दी उठकर अपने परिवार के साथ, अपने बाकी मित्रों को के साथ जरूर वोट डालने आए। मुझे कहा गया है कि 2 नंबर पर बटन दबाना है, तो 2 नंबर पर बटन दबाइए और हमारी जो बहन है प्रियंका जी, उनको यहां से भवानीपुर से सफल करवाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी जो चुनाव होते हैं उनका महत्व होता है, पर भवानीपुर का जो ये बाई इलेक्शन है, ये मैं समझता हूं एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। यहाँ चुनाव क्यों हो रहा है आप सबको जानकारी है। यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, वहां से हमारे भाई शुभेंदु अधिकारी जी सफल हुए, तो उनको और कहीं से चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने भवानीपुर सिलेक्ट किया है। भवानीपुर एक किस्म से मिनी इंडिया है। यहाँ पे मेरे पंजाबी भाई, गुजराती भाई, उड़ीसा के, राजस्थान के सब लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना घर बसाया। वो यहाँ पे 50 सालों से है, उन्होंने बंगाल की शान बढ़ाई है। और मैं समझता हूँ ये भवानीपुर का जो इलेक्शन है वो देश भर में देखा जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हारे, तो पहली बार नहीं होगा, कई बार हो चुका है। पर इसको और भारतीय जनता पार्टी को और हमारी प्रियंका जी को सफल कराने में मैं आपसे निवेदन करता हूं, 30 तारीख को सुबह आप घर से निकलिए, वोट डालिए और बाकी भी आपके जो साथी हैं उनसे भी वोट दिलवाइए। एक चीज आप मान के चलिए, यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये कहना कि चुनावी मुद्दा था, इसको इलेक्शन कमीशन देखेगी, ये गलत बात है। यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस हुई है और पोस्ट पोल वायलेंस जो है एक बड़ा इश्यू है। मैं इसलिए, क्योंकि मैं कल ही रात को लेट पहुंचा, सुबह 7:30 बजे से मैं प्रचार में लगा हुआ हूं और मुझे आप सबको मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। हमारे जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, मुझसे पहले जिन्होंने स्पीच दी है, आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाने से पहले मेरे साथ एक बार फिर कहिए, भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से बोलियो कि आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए पहुंचे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में बस शुभेंदु अधिकारी जी भी, जिसकी इंतजार थी, बस शुभेंदु अधिकारी जी भी अब पहुंचने वाले हैं। जो ही फोन आया कि बस पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भवानीपुर विधानसभा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पे 3 विधायक हमारे एक साथ में हैं, अशोक जिंदा जी, अग्निम कृपोल जी और अमरनाथ भी है, जो से परिचित नहीं था। साथ साथ शंकर घोष जी हम लोग के बीच में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अपोजिशन के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तमाम लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोग के बीच में शुभेंदु स्वागतम, शुभेंदु स्वागतम, शुभेंदु स्वागतम, शुभेंदु स्वागतम, शुभेंदु स्वागतम, शुभेंदु स्वागतम,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुरेंद्र अधिकारी जिंदाबाद, सुरेंद्र दास स्वागतम, सुरेंद्र दास स्वागतम। हम लोग के बीच में जिनका आप लोगों को इंतजार था, अपने 4 विधायकों के साथ अपोजिशन लीडर मंच पे है। अमरनाथ शंकरदा, अशोक झिंडा जी और बहन अग्रमित्र पूरन जी। मित्रों, तमाम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के 63 नंबर वार्ड के लॉर्ड सिला रोड हो, पिटोरिया स्ट्रीट हो, थिएटर रोड हो, हाउसिंग सारेली हो, कैमत स्ट्रीट हो, तमाम नागरिकों की ओर से शुभेंदु जी अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई है। मैं अनुरोध करूंगा सुशील सिंह जी से कि कृपया। अरे ये क्या हो गया? मुझे तो नहीं मिला कुछ। अरे सामने देखे छोड़ू मीडिया पे सुशील सिंह जी से कि सुशील सिंह जी अपोजिशन के लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी जी का 63 नंबर वार्ड के इस प्रांगण में अनवर्स डे का स्वागत करेंगे। शुभेंदु दास स्वागतम, शुभेंदु दास स्वागतम। मित्रों, बहुत कम समय है, शुभेंदु अधिकारी जी को चेतना में जाना है। मैं अनुरोध करूंगा शुभेंदु अधिकारी जी से कि अपने शब्दों से इस भवानीपुर विधानसभा के 63 नंबर वार्ड के सभी वार्ड वासियों का स्वागत करेंगे। साथ साथ इस वार्ड के सभी आम नागरिकों को संबोधित करेंगे आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, श्री शुभेंदु अधिकारी जी। थोड़ा ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है। सभी अपने स्थानीय निवासियों से, सभी भाइयों से, बहनों से, सभी युवा साथियों से कलकत्ता पुलिस को कॉपरेट करें। सर्जेंट साहब लोग खड़े हैं, सब लोग रास्ता थोड़ा सा क्लियर करके रखें प्लीज। सभी स्थानीय निवासियों से थोड़ा सा ट्रैफिक को कंट्रोल आराम से होने दें। आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी का जोरदार स्वागत करके ताली से स्वागत करेंगे। दादा सामने से हट जाओ। दादा मीडिया पे लाइव देख के दादा सामने लाइव देवे। ভবানীপুর বিধানসভা উপনির্বাচন হচ্ছে, কলকাতা জলে ভাসছে, লন্ডন হয়ে গেছে, টেমস নদী কলকাতার ভবানীপুরে দেখা যাচ্ছে। আর আপনারা জানেন এই উপনির্বাচনের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তার নাম হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী। কারণ মাননীয়া ভবানীপুরকে টাটা বাই বাই করে ভবানীপুরে জিতবেন না জেনে তিনি নন্দীগ্রামে গেছিলেন অনেক আশা এবং ভরসা নিয়ে। ভালো পায়ে প্লাস্টার জড়িয়েছেন, হুইল চেয়ারে চেপেছেন, মাথায় হিজাব পরে মাজারে প্রার্থনা করেছেন। তারপরেও মাননীয়াকে নন্দীগ্রাম 1956 ভোটে হারিয়ে টাটা বাই বাই করে দিয়েছে। তাই ভবানীপুরের উপনির্বাচন, এখানে नवीन मिश्र जी है हमारी जुझारू नेता, এখানে জেলা প্রেসিডেন্ট আছেন শঙ্কর শিকদার, আমাদের রাজ্যের নেতা রিতেশ তেওয়ারি আছেন, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আমার সতীর্থ বিধায়িকা শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল আছেন, উত্তরবঙ্গের লড়াকু নেতা শিলিগুড়ির বিধায়ক সম্মানীয় শঙ্কর ঘোষ আছেন, বাঁকুড়ার ওঙ্গার বিধায়ক সম্মানীয় অমর শাখা আছেন, বিশিষ্ট ক্রিকেটার এবং আমাদের আরেক বিধায়ক প্রিয় অশোক দিন্দা আছেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আছেন।
কিন্তু আরেকটি সভায় যাব, তারপরে কিছু ডোর ক্যাম্পেনিং এও যেতে হবে, স্লিপ ডিস্ট্রিবিউশনে। তাই এখানে সমবেত নেতৃত্বকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, আগাম শারদ শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন এই নির্বাচন স্বাভাবিক নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি বা আমরা দায়ী নই। এখানকার মানুষকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিতে বলা হয়েছিল, এখানকার মানুষকে বলা হয়েছিল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন, এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এখানকার মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে তিনি মন্ত্রীও করেছেন, কিন্তু মাননীয়া তিনি 18 জানুয়ারি 2021 নন্দীগ্রামে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে 19 ডিসেম্বর 2020 যোগদান করার পরে তিনি সেখানে সভা করতে গেছিলেন। সেখানে থাকা উনার দুধের গাইরা, তাদেরকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হবে। তারা বলেছিলেন এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তা তিনি ভাবলেন এক ঢিলে দুটো পাখি মারা যাবে, এক আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া শুভেন্দু অধিকারীকে হারানো যাবে, আর সাথে সাথে ভবানীপুর থেকেও পালানো যাবে। কারণ মাননীয়া গত 2011 সালে উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে জেতার পরে কোনো উন্নয়নের কাজ করেননি। ভবানীপুরের মানুষের খোঁজ তিনি রাখেন না। উল্টো দিকে হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিট কার্যত ওনার পরিবার দখল করেছে, যেমন দখল করেছে বাংলার ক্রীড়া জগৎ। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে হকি অ্যাসোসিয়েশন এরা কোনোদিন মাঠে নামেনি। এই পরিবার যেমন হরিশ মুখার্জি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের 35টা প্লটের মালিক, একইভাবে ক্রীড়া জগৎকে দখল করেছে। তাই তো দেখেন না, মোদীজির অনুপ্রেরণায় ভারত সরকারের উদ্যোগে অলিম্পিকে এত মেডেল, প্যারামেড অলিম্পিকে এত মেডেল, তার মধ্যে একটাও বাঙালি বা পশ্চিম বাংলার খেলোয়াড় চান্স পায় না। তাই মাননীয়া জানেন এখানে তিনি জিততে পারবেন না। এখানকার মানুষ তাকে হারিয়েছে 2014 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়। তার এখানে লিড ছিল ভবানীপুরে। 2019 লোকসভা নির্বাচনে মাননীয়া এবং তার কয়লাবাজ ভাইপো সহ গোটা পরিবার যেখানে ভোট দেন, সেই মিত্র ইনস্টিটিউশন, সেই বুথে 485 ভোটে বিজেপির লিড আছে, আপনারা জানেন। তাই মাননীয়া পাশের বাড়ির ভোট পান না, পাড়ার ভোট পান না। তাই মাননীয়া এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে নন্দীগ্রাম গেছিলেন। ভরসা ছিল 24%, ভরসা ছিল 65,000। তিনি ভেবেছিলেন 65,000 ফিক্সড ডিপোজিট আছে, তার সঙ্গে তো আর 20, 30, 40 পুলিশ এনে দেবে, অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে এসে যাবে। তাই তিনি আশা করে সেখানে গেছিলেন এবং তিনি সেখানে হেরে বাড়ি এসেছেন। তিনি অনেক বড় বড় কথা বলছেন। গত 5 মাসে এই সরকার পশ্চিমবঙ্গে কি দিয়েছে বলুন। আমি দেখছিলাম একটু আগে চেতলার একটা সভাতে তিনি বলছেন পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার এসেছে, পেট্রোল আর গ্যাসের দাম কমানোর কথা কবে বলবেন। আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে জিএসটি কাউন্সিলের সভা হলো। সেই জিএসটি কাউন্সিলের সভায় সমস্ত বিজেপি রুল স্টেট, এমনকি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলল যে আপনারা যদি জিএসটির আওতায় পেট্রোলিয়াম আসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, জিএসটি কাউন্সিলকে লিড করে পশ্চিমবাংলার অর্থমন্ত্রী, তিনি কনভেনার।
পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত অবিজেপি রুল স্টেট গুলো এর বিরোধিতা করেছে, আপনারা জানেন। তা মাননীয়, আপনি গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করেন, ভোটের সময় পেট্রোল ডিজেলের কথা বলছেন। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আপনি কালকে ভবানীপুরের কোন সময় ঘোষণা করুন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিএসটির আওতায় পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট চায়। যদি সাহস থাকে ঘোষণা করুন। আপনার 1 লিটার পেট্রোলে 23 টাকা সরাসরি প্রথম আপনি পান। পরের যে ভ্যাট আছে তার 60% আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে 100 টাকার মধ্যে আপনার কোষাগারে আছে 45 টাকা। আপনি ঘোষণা করে পর দেখান আপনি নাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন। আপনি একথা 2019 সালেও বলেছিলেন। আপনি ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছিলেন। আপনার এমপির সংখ্যা 34 থেকে কমে 22 হয়ে গেছিল, বাংলার মানুষ দেখেছে। আমরা জানি আফগানিস্তানের ঘটনার পরে মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ মোদিজি আর বিজেপি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছে না। তার কারণ আপনার সম্পদ, আপনার মেধা, আপনার অর্থ, এগুলোর কোনো মূল্য নেই যদি দেশটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আর রাজনৈতিক রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে না থাকে। তাহলে আপনাকে ওই তালিবানরা আসার পরে প্লেনের চাকা ধরে ঝুলতে হবে, এটা সবাই জানে। আর সেটা একমাত্র রক্ষা করতে পারেন নরেন্দ্র মোদী, প্রমাণ হয়েছে। আপনি বলেছিলেন ভোটের প্রচারে 5ই মে বিকাল থেকে বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেবেন। আপনার 5 কোটি ভ্যাকসিন এই রাজ্যে হয়েছে। 4,82,00,000 ভ্যাকসিন দিয়েছে ভারত সরকার বিনা পয়সায়। আপনি বলছেন ভ্যাকসিনে যদি মোদিজির ছবি থাকে তাহলে কোভিডে মারা যাওয়া তো মোদিজির ছবি দিতে হবে। আরে আপনি একটু আগে বলেছেন 18 লক্ষ ভ্যাকসিন আপনি কিনে দিয়েছিলেন, তারপরে বললেন কি ভ্যাকসিন দেওয়াটা আমার কাজ নয়। সেখানে তো ভ্যাকসিনের গায়ে আপনার ছবি লাগিয়ে দিয়েছেন, সেটা মানুষ দেখছে এই বিচারিতাকে। এই কেন্দ্রে আপনারা প্রিয়াঙ্কা কেজরিওয়ালকে জেতান। কেন জেতাবেন? আমাদের এই নির্বাচনে দুটো মেন इशू আছে। दो मुख्य मुद्दा है हम लोग का। एक जब चुनाव खत्म हुआ था 2 में, आज भी हमारी प्रत्याशी मगरा 8 पश्चिम का हमारी प्रत्याशी मनोज साहा, आप देख लीजिए काउंटिंग के दिन उसके ऊपर पूरा ये जिहादियों ने, तृणमूल का गुंडाओं ने हमला किया था। आज उसका देहांत हो गया फोर्टिस हॉस्पिटल में। आज 55 से 56 भाजपा कार्यकर्ता, आज अभिजीत बेलेघाटा का अभिजीत सरकार, उसके कैसे होता हुआ, कैसे खुलेआम मर्डर किया आप सब लोग को मालूम है। इसलिए इसमें 2 मुद्दे के ऊपर भाजपा ने इस उपचुनाव में आपने प्रत्याशी खड़ा की। आपने जनता की पास हमारी सब नेता ने हमारी जो पार्टी का अपील लेकर जा रहा है घर घर, इसमें एक मुद्दा है पोस्टपोल वायलेंस। इतना बढ़िया खतरनाक अत्याचार बंगाल में स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश में नहीं की, ये लोग किया। लाख से ज्यादा बंगाली पश्चिम बंगाल का नागरिक घर बार छोड़ने पड़ा। पश्चिम बंगाल का जनता को भागकर आसाम में शेल्टर लेना पड़ा। उसका कसूर क्या था? कसूर एक ही था, जय श्री राम बोलना। कसूर एक ही था, वंदे मातरम बोलना। कसूर एक ही था, कमल छाप पर वोट देना। और दूसरा हमारी मुद्दा है बेरोजगारी। बंगाल का हालत आप देख लीजिए। यहाँ ममता बनर्जी का सरकार का 3 मूल एजेंडा है। एक होच्छे भाता, 2 होच्छे भिक्षा, 3 होच्छे ভর্তুকি। এখানে চাকরি আপনি পাবেন না, এখানে আপনি শিল্প পাবেন না, এখানে বাণিজ্য আপনি পাবেন না। 2011 সালে এখানে অর্থনৈতিক আপনার ঋণের বোঝা ছিল 1,84,00,000, এখন 5 লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের নামে
আরো 30,000 কোটি টাকা এই বাঙালিদের উপর, পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের উপর, এই বাংলার পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের উপরে আবার চাপাবেন এই মুখ্যমন্ত্রী, নন এমএলএ মুখ্যমন্ত্রী, হেরো মুখ্যমন্ত্রী, নন্দীগ্রাম থেকে হেরে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রী। এই মুখ্যমন্ত্রী ভাতা জানেন, এই মুখ্যমন্ত্রী ভিক্ষা দিতে জানেন, এই মুখ্যমন্ত্রী ভর্তুকিতে বিশ্বাস করেন। মোদীজি বলেন আত্মনির্ভর ভারত, আর এই মুখ্যমন্ত্রী বলেন নির্ভরশীল বাংলা। আপনাদের ঠিক করতে হবে কাকে আপনারা ভোট দেবেন। আজকে ফ্লাইওভারের নিচগুলো দেখে আসুন, সব বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ছেড়ে গেছে। কলকাতা কাদের হাতে চলে গেছে? কলকাতা আর নেই আপনাদের হাতে। নিউ মার্কেট যান, ইকবালপুর যান, খুব বড় বড় কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। নন্দীগ্রাম নাকি পাকিস্তান বানিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আপনি বানাতে গেছিলেন। আপনি যাকে নিয়ে ভোটে ঘুরে বেড়ান, অযোগ্য অপদার্থ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক। আমরা কেউ বলিনি তিনি পাকিস্তান মিডিয়ার একজন সাংবাদিককে নিয়েছে খিদিরপুরে, इकबालपुरे घूमिए घूमिए बोलेছিলেন यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। ये हम लोग का बात नहीं था। आपका जो मुख्य कैंपेनर है, स्टार कैंपेनर है, उसका ये बात था। আপনি বলেছেন ভবানীপুরকে আমি পাকিস্তান হতে দেব না। আরে আমরা তো বলছি ভবানীপুরকে আমরা খিদিরপুর হতে দেব না, ভবানীপুরকে আমরা খিদিরপুর হতে দেব না। এই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের লড়াই চলবে। আমাকে আরো দুটো জায়গায় যেতে হবে, অনেক ভালো ভালো বক্তা আছে। অগ্নিমিত্রা পাল আঙুল ধরা বক্তব্য দেন, শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য শুনবেন। একজন উচ্চ শিক্ষিত তাজা নেতা অশোক বিন্দা সহ অন্যরাও আছেন, ভালো বলেন। নীতিশ তিওয়ারি তো ভালো বলেন, বাংলা ইংরেজি সব, হিন্দি সবই বলেন। তাদের কথা শুনুন। প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়ালকে ভোট দিতে হবে, প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়ালকে ভোট দিতে হবে। 2 নম্বর বোতাম টিপে ভোট দিতে হবে, কমল ছপে ভোট দিতে হবে, ছোট তালিবানদের হারাতে হবে। নন্দীগ্রাম যদি পারে ভবানীপুরকেও 14 সালের মতো আরেকবার করতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে, জয় শ্রীরামকে বাঁচাতে হবে, হরে কৃষ্ণকে বাঁচাতে হবে, ভারত মাতাকে বাঁচাতে হবে, আর ভোটটা দিতে হবে পদ্ম ফুলে কমল ছাপে। সবাই ভালো থাকবেন। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। পুশ করে বেরিয়ে যাবে, ছেড়ে দাও ওগুলো। আমি